बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने घर की छत के ऊपर तमाम सर्दियों की जो सब्ज़ियां वो उगाना चाहते हैं, अपने घर की छत के ऊपर फूल उगाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा कि कैसे हम घर की छत के ऊपर टोकरियों में, गमलों में सब्ज़ियां और जो फूल हैं उनके पौधे लगा सकते हैं। ये 2022 के अंदर जो मैंने छत के ऊपर लहसुन, प्याज, मूलियाँ, पालक, मेथी और दीगर सब्ज़ियाँ जो उगाई थी, उनकी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साल 2023 में भी चूँकि अभी सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक सब्ज़ियाँ उगाने का टाइम होता है। सर्दियों की सब्ज़ियों का ये बेहतरीन टाइम जो है वो नवंबर का महीना होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद फ़ौरी तौर पे आप भी अपने घर की छत के ऊपर सब्ज़ियाँ उगाने की तैयारी कर लें। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मालूमात दी जाएंगी। ये देखें, पिछले साल मैंने तमाम सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ वो अपने घर की छत पे काश्त की थी। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से घर की छत के ऊपर सब्ज़ियाँ मैं नहीं लगाता हूँ, और लगाता हूँ लेकिन बहुत कम पैमाने पे लगाता हूँ, इस तरह से नहीं लगाता। लेकिन सर्दियों में चूँकि पानी कम देना पड़ता है, सब्जियाँ भी ज़्यादा काश्त हो जाती हैं और मौसम भी अच्छा होता है, छत भी बिल्कुल फारिग होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ सर्दियों की अपने घर की छत के ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें, तमाम तर सब्जियाँ मैंने लगाई हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम आया है और मेरे जो पॉट थे, जो गमले थे, वो बिल्कुल खाली हो गए थे, तो उनमें से जो सब्जियाँ हैं वो मैंने सारी जो हासिल करने के बाद जो मेरी टोकरियाँ थीं, जो गमले थे, वो तमाम के तमाम मेरे फ्री हो गए थे। तो उनको मैंने एक साइड के ऊपर जोड़ दिया। अभी नवंबर के महीने में आके देखें, मैं दोबारा से इनको आबाद करने लगा हूँ। ये देखें, इनकी हालत आप देखेंगे, मिट्टी के गमले जो हैं, टायर हैं, प्लास्टिक के गमले हैं, प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं, ये तमाम की तमाम मिट्टी वैसे की वैसे पड़ी हुई है। अब ये मिट्टी बेकार नहीं है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, क्योंकि 4 से 5 महीने हो गए इनको, ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं। तो इनको सबसे पहले तो हमने मिट्टी को नरम करना है, मिट्टी को तैयार करना है। तो आज की वीडियो में ये तमाम तर मराहिल जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप पुराने गमलों की मिट्टी को कैसे दोबारा से बहाल कर सकते हैं। नई अगर आप मिट्टी तैयार करना चाहिए तो कैसे करेंगे। अगर तो आप मिट्टी नहीं निकालना चाहते, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो इस तरह आप टोकरियों में, गमलों में पानी दे दें, मिट्टी नरम हो जाएगी, इसको अच्छे से गोडी कर दें और इसके अंदर आप सब्जियां उगा सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि दोनों मराहल करना चाह रहा हूं आपको, ताकि आसानी से इसमें पता चल जाए। ये देखिए, ये मेथी वाली जो स्लैब है, इसको मैंने अच्छे से पानी देकर गोडी कर लिया, मिट्टी नरम करके तैयार कर ली है, और अब ये सब्जियां उगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह बाकी जो ये एलोवेरा है, इसको मैं अब सेपरेट कर दूंगा। इस गमले के अंदर मैं लहसुन लगाना चाह रहा हूँ इस दफ़ा, तो आपको ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर लहसुन आपको लगते हुए और लहसुन जो है वो उसको तैयार होते आपको दिखाऊंगा। ये आज छुट्टी की वजह से अयान, साद और हारिस तीनों मेरे शहज़ादे घर पे थे, तो और मुझे तंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो मैंने इनको कहा, यार मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा तो आप मुझे सपोर्ट करें। तो इन्होंने ये मेरी सपोर्ट के लिए तमाम जो मिट्टी के प्लास्टिक के गमले, उनकी जो मिट्टी है उनको एक जगह पे जमा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो मिट्टी है उसको निकाल के यहाँ पे तमाम गमलों में से मिट्टी निकाल लेंगे, इसको कूट के इसमें से जो जड़ें हैं, जो भी जितना भी जो गैर ज़रूरी तने वगैरह या मिट्टी वगैरह के अंदर जो भी ऐसे चीज़ें होती हैं जो पौधों को परेशान कर सकती हैं, हम उनको इसमें से निकाल देंगे। और मिट्टी हार्ड है, इसको हम नरम भी करेंगे। अभी ये तमाम के तमाम जो अयान साहब जो हैं वो, हारिस और साद तीनों जो हैं वो मिट्टी को एक जगह पे जमा कर रहे हैं। ये आप पुरानी मिट्टी, ये भलकी मिट्टी है, और भलकी मिट्टी के अंदर हम गाय का गोबर जो है वो शामिल करेंगे। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा, इसकी ज़रखेज़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो लोग जो गाय की, जिनको गोबर नहीं मिलती, वो गाय का गोबर ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। ये देखें, मैंने मिट्टी के जो गमले हैं उनकी हालत देखें, बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको हम रंग भी करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर आपको इनको रंग करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा, और ये बच्चे रंग करेंगे इसको, तो इसलिए आप भी कर सकते हैं। अभी देखें, ये मिट्टी मैंने कूट के, तो ये गाय का गोबर है, ये मैंने मंगवा लिया है। गाय का गोबर मिले तो ठीक, ना मिले तो हल्की मिट्टी के अंदर भी जो सब्ज़ियाँ आप उनको लगाएं तो वो बेहतरीन पैदावार उनकी आपको मिलेगी। लेकिन मैं मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए गाय का गोबर इसमें डाल रहा हूँ। गाय का गोबर डाल दें, नहीं है तो हल्की मिट्टी भी काफ़ी होती है। तो या आप जो हमारी नर्सरियों से काले रंग की जो खाद मिल जाती है वो शामिल करके तो वो भी आप कर लें, तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी ये जो रंग वाली कोई भी दुकान हो, वहाँ पे चले जाएं, उनसे कहेंगे जी हमें गमले वाला जो है रंग दे दीजिए। ये बिल्कुल कच्चा रंग होता है, इससे हाथ, कपड़े या आपका फर्श ख़राब नहीं होगा, और लेकिन इससे जो गमले हैं उनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। आप जस्ट पानी के अंदर इसको मिक्स करें। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी देखें, बच्चों ने ही गमलों को पुराने से बिल्कुल फ्रेश कर दिया है, और ये जो नीचे रंग गिरा हुआ नज़र आ रहा है, उससे आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, वो आसानी से साफ़ हो जाएगा। अब ये जो मिट्टी हमने मिक्स की है इन गमलों के अंदर हम डाल देंगे। ये देखें जी, मैंने तमाम गमलों के अंदर हल्की मिट्टी जो है, जिसमें रूढ़ी हमने मिक्स की हुई थी, गाय का गोबर जिसे हम बोलते हैं, वो हमने ऐड करके तो ये तमाम गमलों को और टोकरियों को मिट्टी से भर दिया है। एलोवेरा बड़े जो टब से मैंने शिफ्ट कर दिया है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने कुछ जो पौधों की पनीरियाँ फूलों की, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम इन जगहों पे लगाएंगे।
ابھی یہ جو منڈی سے میں بیج لے کے آیا ہوں جی، اس کے اوپر میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے، وہ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے اندر میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ کون کون سی جو سبزیاں ہیں وہ ہم سردیوں کی نومبر کے مہینے میں لگا سکتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت مزے کا کام ہے۔ آپ ایک دفعہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہر سال آپ سبزیاں اپنے گھر کی چھت کے اوپر لگایا کریں گے۔ ساری سبزیاں نہ لگائیں، دھنیا، پودینہ، پالک یہ ضرور لگائیں کیونکہ یہ آسانی سے یہ لگ جاتی ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں تمام ٹوکریوں کے اندر میں نے جو ہے ان کو اب تیار کرنے لگا ہوں۔ ان کے اندر ابھی ہم نے جو ہماری جتنے بھی بیج ہیں وہ لگائیں گے۔ بیج لگانے کا میتھڈ بڑا آسان ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جتنے بھی جو آپ کے جو بیج ہیں نا، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان بیجوں کو آپ نے نمی دینی ہے۔ نمی سے مراد یہ ہے کہ جو مٹی ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ سردیوں کے اندر شاور کے ذریعے پانی دیں۔ ابھی دیکھیں ٹوٹے ہوئے ٹب کے اندر میں سونف لگانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں ٹب کے اندر مٹی تھی، مٹی کے اندر پانی کھڑا ہو گیا ہے اور اس پانی کے اندر میں نے جو ہلکا ہلکا سونف کے کچھ دانے جو ہیں وہ ڈال دیے۔ اب ان دانوں کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر میں ہلکی سی مٹی ڈال دوں گا تو یہ بالکل چھپ جائیں گے۔ ابھی ہم پالک کاشت کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں کھڑے پانی کے اندر پالک جو ہم کاشت کر رہے ہیں۔ سرسوں، پالک، میتھی، یہ تمام وہ سبزیاں جو کھڑے پانی میں کاشت ہوتی ہیں۔ دیکھیں پانی کھڑا ہے اور اس کے اندر یہ ایک ایک کر کے بکھیر کے میں دانوں جو پالک کے جو بیج ہیں وہ ڈال رہا ہوں۔ اور بیج کو چھپانے کے لیے آپ مٹی کا ہلکا سا اوپر سے چھٹا دے دیں گے تو یہ آپ کا 100% گارنٹیڈ ہے کہ یہ آپ کا بیج اگ جائے گا۔ ابھی ہم میتھی لگانے لگے ہیں جی۔ یہ دیکھیں میتھی کی بھی پانی جو کھڑا ہوا پانی ہے ٹوکری کے اندر، تو اس کے اندر میں دیکھیں میتھی کا بیج جو ہے وہ ڈال رہا ہوں۔ اسی ویڈیو میں آپ کو اس کی جرمینیشن بھی دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں جی میں نے یہ کچھ پھولوں کے جو پودے ہیں وہ شفٹ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں سارے جو گملوں میں نے پھولوں کے پودے شفٹ کر دیے ہیں اور جو سبزیاں ہیں وہ میں ٹوکریوں میں لگاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں تمام تر تقریباً جو مجھے ضرورت تھی جن سبزیوں کی اپنے گھر میں لگانے کے لیے وہ تمام ان ٹوکریوں کے اندر میں لگا چکا ہوں۔ آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے خشک نہیں ہونے دینا۔ مٹر کا جو بیج ہے اس کو آپ نے پانی میں 2 گھنٹے بھگو دینا ہے، تو بھگونے کے بعد لگانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے منڈی سے یہ بیج لیا تھا، یہ بھگونے کے 2 گھنٹے بعد یہ دیکھیں کتنا بالکل زبردست ہو گیا ہے، بالکل جیسے سبز مٹر ہوتے ہیں بالکل ویسا ہو گیا ہے۔ اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ جب اس طرح یہ 2 گھنٹے پانی میں بھیگ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ٹوکری کے کناروں کے اوپر میں نے ایک ایک دانہ اس طرح لگا کے اب اس کو میں نے مٹی کے اندر چھپا دینا ہے۔ اور یہ ابھی کچھ دنوں بعد یعنی 1 ہفتے کے اندر تمام جو جرمینیشن ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ کام صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ شاور سے ان کو پانی دینا ہے، بہت زیادہ ہارڈ طریقے سے پانی نہ دیجیے گا تاکہ بیج ہی باہر نہ نکل آئیں۔ آپ نے ٹوکری کے اندر شروع میں شاور سے پانی دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مٹر جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو مٹر ہیں ان کے دانے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ صرف 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کی تمام تر جو یہ دیکھیں مٹر کے دانے جہاں جہاں میں نے لگائے تھے سارے دانے میں نکل۔ یہ پودینہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے اور پودینہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ میتھی اگائی ہے جی، 1 ہفتے کے اندر میتھی اگائی ہے۔ یہ دیکھیں لہسن جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے تمام تر جو اس نے سبز شاخیں نکالنی ہیں۔ یہ بھی میتھی کی ایک ٹوکری ہے۔ یہ میں نے پھولوں کی کھڑے پانی کے اندر میں نے جتنے بھی بیج لگائے ہیں ماشاءاللہ ان کی جرمینیشن بہت اچھی ہوئی ہے۔ تو آپ بھی لازمی طور پہ ٹرائی کیجئے گا، تمام سبزیوں کے بیج لگائیں۔ میری ویڈیوز مکمل موجود ہیں پچھلے سال کی، وہ لازمی دیکھیں۔ ان میں آپ کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سبزی اگانے کا طریقہ کار بتایا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔